musokɔrɔbaw i b'a sɔrɔ aw bɔra nin kibaru in kalama n'o de nazaraw ka laseli bondaso fila bɛ n'o ye France 24 ni ko sisan France 24 ne ma da la k'a fɔ aw ka lamɛnni bɛ se o ma ka sabu kɛ nin ye Faransi marabaaw ka jafilɛ bondaso ye nka Mali politikimɔgɔw a ka dɔgɔ maa min t'a kanu i ka wele ninnu fɛ nin jafilɛ bondaso in a kɛra i n'a fɔ anw ka jamana kunkanko a jugumanw fara a ɲumanw ka ɲumanw kɔni man ca nka jugumanw fɔli o ka di u da kosɛbɛ arajoso dɔ bɛ yen o bɛ kuma i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ kuma cogo min a bɛ fɔ o ma ko RFI n'o ye Radio France Internationale fo ninnu laban bɛna bamanankan fɔ wa bamanankan yɛrɛ u bɛ fɔ an ka jamanadenw fɛ ani nkokan in bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ mandenkan in bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ Laginɛ Mali Côte d'Ivoire Burkina Sénégal an ka kan ɲi n'o ye forobakan ye u bɛ fɔ jamana o jamana kan u ka lasirikɛlaw bɛ bɔ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o rajoso datugura n'o télévision so datugura a mankutu n'a kibaruyaw fanga bonyana kosɛbɛ nka ka kɔn dɔgɔ furancɛ kelen ka kɔn anw ta in ye o Faransi kelen ni o nazara jamana kelenw olu ye jafilɛ bondaso fila datugu k'o ye risiw mankutu kɛlaw ye ko jafilɛ bondaso ma ko Sputnik n'a kɛra fili ye an ka tubabukan fɔ ma fanga man bon ani Russia Today u y'olu jalaki k'olu ye mankutukɛbaa ye Rusi ka mankutukɛbaa ye komi Europe jamanaw ni Rusi jamanaw bɛ kɛlɛ la ka sabu kɛ dugu dɔ ye n'o ye Ukraine jamana ye Ukraine tun ye Rusi la jamana dɔ ye tuma min na a bɛ fɔ ma ko Fédération de Russie nka anw ye ɲɔgɔnna si min kɛ yan an ka jamana marabaaw ye ɲɔgɔnna si min kɛ a kɛra i n'a fɔ daga wulila sɔngalama ye o furancɛ yɛrɛ kɔnɔ François Emmanuel Macron a kumana anw ka jamana kan kosɛbɛ ka mankutu ci kumaw fɔ anw ma bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ ni Paris u cɛ man di a bɛ waatinin bɔ bi u yɛrɛ ka jamana minisiri min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ni ɲɛnabɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian ye ale kɔni b'anw ka jamana marabaaw cɔngɔ su kɔsa in na de a baga fara dɔɔni k'a sabu kɛ Choguel Kokala Mayiga kabini don min a taara diɲɛ lajɛ bunba n'o ye Nations Unies ko Faransi y'an janfa o kuma min fɔra Choguel fɛ fo ka se bi ma a kɛra i n'a fɔ Mali de siyɛna bɔ tobi k'a di Faransi ma fɛn o fɛn b'a magoto tiɲɛ sa o bɛ ka kɛ Faransi fɛ u ka jafilɛ bondaso ye n'o ye France 24 ye ani u ka laseli bondaso n'o ye RFI ye hali u yɛrɛw ka kunnafoni cɛrin segi baarakɛ bondaso min bɛ yen n'o ye Agence Française de Presse ye baara wɛrɛ tɛ olu la ka Mali marabaaw lagosi k'u mankutu tiɲɛ kpasa in na de ko an ka sɔrɔdasiw k'olu ye jamanadenw faaba ye Mopti jamana ani Nara mara la nin jalaki ninnu a tun bɛ se ka fitinɛ don an ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw yɛrɛ dama kari ɲɔgɔn na kabilako kɛlɛ a ɲɔgɔnna si kɛra Rwanda ni arajoso fila ninnu nin jafilɛ bondaso ni arajoso fila ninnu de kɛra sabu ye ka Rwanda jamanadenw kari ɲɔgɔn na f'u ye ɲɔgɔn faga a kɛra su miliyɔn caman de ye nin bɛɛ ye dalu ye dalu min hali an minnu ye kunnafonidasilaw ye an y'an ka kɔnɔguwankow fɔ koyi an ko tiɲɛ don anw b'a faamu Mali marabaaw ka hami ye fɛn min ye nka nin kunnafoni lase bondaso filaw balili k'a fɔ ko u tɛ kuma Mali kɔnɔ yan a ka kan ka anw laselikɛlaw a ka kan ka anw kalan kosɛbɛ k'a sabu kɛ dɔgɔfurancɛ kelen yanni anw ta yin ka kɛ Faransi yɛrɛ ani Europe jamana fana ye arajo ni télévision a ye télévision fila datugu Faransi yɛrɛ ani Europe dugu kɔnɔ k'olu jalaki k'olu ye mankutu Rusila mankutu la sabatiyalen ka Europe jamana ni Faransi jamana la gosi bɛn kɛra kan k'a fɔ France 24 fara RFI kan sigikun foyi t'o la farafinna yan kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Mali ye fo ka Faransi ka hakɛw ni Faransi ka tɔnɔ matarafa anw kunnafoni lasilaw kɔni ni ko kunnafoni lase ko k'a dabila i mana fɔ sira o sira fɛ tuma dɔ la a bɛ anw ni siran nka a ka kan ka an waju fana de o siratigɛ de la min ye kunnafoni lasilaw tɔgɔla so min bɛ yen n'o ye Maison de la Presse a ɲɛmɔgɔya kalifalen don min bolo bɛ yen n'o ye Banjugu Dante ye an bɛ min fɔ jamana marabaaw ye k'a f'u ye n'i y'a ye kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lasila minnu bɛ faso kɔnɔ ani faso taw
ni y'a ye dunanw bɛ na u bɛ tɔgɔ sɔrɔ u bɛ mankutu sɔrɔ an ka jamana marabaaw ni fiɲɛ kɔni cira kaban i b'a u bɛ girin ka da ninnu de kan bɛɛ b'a fɛ i tɔgɔ i ja ka bɔ wali ka kuma ka kɛ radio ani u jafile bondasow la k'a sɔrɔ bɛn kɛra kan k'a fɔ jamana o jamana firila nin kunnafoni lase bondasow u ka jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ ni kibaruya kɔni fɔra k'a bɛ fɔ jamana kɔnɔ kaban maa bɛ maana Mali kɔrɔ yan n'o ye dunan ye o dunan ninnu de bɛ bɔ ala an ka jamana marabaaw ka sokɔnɔna kibaruyaw kalama anw ye faso jɔ kumaw mana fɔ lajɛw mana kɛ faso fɛ yanni anw ka bɔ a kalama fɔlɔ anw ka se ka ganzeli kɛ i b'a sɔrɔ dunanw arajoso minnu bɛ yen n'o ye nazaraw ka arajosow ye u ka télévision sow ye olu fɔlɔ de bɛ bɔ a kibaruyaw kalama a dun bɛ di an yɛrɛ ka jamana marabaaw de fɛ a ye siratigɛ de la sa anw yɛrɛ minnu ye kunnafonilacilaw ye Mali kɔnɔ yan an ko an bɛ min fɔ jamana marabaaw ye n'i y'a ye jamana wɛrɛ kibarulacilaw u bɛ u so sɔgɔ an ka jamana mara an ka jamana so sɔgɔ a sabu tɛ foyi ye an ka jamana marabaaw yɛrɛ de kɛra sabu juguw ye ka ninnu doni u bɛ siran u ɲɛ de sa wa hakili la k'olu de bɛ se ka jamana kibaruya ganse ka tɛmɛ anw kan wa yɛrɛmadiya minnu ni u b'o ɲini sabu Mali politikimaaw ani Mali kuntigiw ni bi tɛ olu tɛ fɛn wɛrɛ ɲini u yɛrɛw bɛ se ka majiya nazara jamanaw olu yi yɔrɔ cogo min k'a sɔrɔ bɛn kɛra kan ka fɔ ni basigibaliya bɛ kolokolo anw fɛ Mali kɔnɔ ni ye jamana o jamana firilen i b'a sɔrɔ nazaraw ka jafile bondasow n'u ka arajosow olu de bɛ fɔlɔ ka na an ka maakalanni u tɛ fɛn wɛrɛ lajɛ u tɛ fɛn wɛrɛ lamɛn fo n'a kɛra l'Europe kunnafoni lase bondasow ye yala anw de nɔ don sa wa yala baara ɲɛdɔnbaliya don wa yala tubabu ɲɛsiranɲɛ don sa wa a mana kɛ cogo o cogo ko France 24 ani RFI olu ka laseli bɔjɔra Mali kɔnɔ ka sabu kɛ u ka walew ye kunnafonilacilaw ka hakilinata ye fɛn min ye an ka fara ɲɔgɔn ka so n'o ye maison de la presse o ɲɛmɔgɔba n'o ye Banjugu Dante ye an k'ale lamɛn bani sɛbɛnfura min taara ka ɲɛsin teleso in ni arajoso in ma anw ye sɛbɛnfura in ye réseaux sociaux de sanfɛ n'i ye gafe réseaux sociaux sanfɛ i bi sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla sɛbɛn lakika don walima ni sɛbɛn bayɛlɛmanen don an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ an ye sɛbɛn publielen yɔrɔ caman ministère ka site kan ani yɔrɔ caman wɛrɛw la sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ an nana ye k'a fɔ effectivement sɛbɛn lankolon tɛ a bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ni nin ko sugu kɛra kuma maison de la presse jaabiya don an k'an fɛta fɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ yen walasa ka jamana lakana ani ka jamanaden lakana an hakili la min ka ɲi an ma min ka ɲi jamana ma olu de b'a dɔn u ka communiqué kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko jamana sariya minnu bɛ yen minnu bɛ kɛ sababuya ye kunnafoni so ka datugu u bɛna u ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni o sariya sira ninnu ye an ye communiqué min kɛ sanni an ka tila o communiqué baaraw la an bɛɛ ka bɛn a kan k'a fɔ an bɛnna de kan an ka bɔ n'a ye kɛnɛma an y'a ye k'a fɔ kuma min fɔra ko a bɛna kɛ a ko waleyara a waleyalen k'a jira k'a fɔ ko nin arajoso in ni teleso in RFI ani France 24 ko u bɛna suspend Mali kɔnɔ an y'a jateminɛ mais nin ko in ko kura tɛ diɲɛ kura in kɔnɔ sabu waati dɔ kɛra ni tun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'ali nasara jamanaw la ko mɔgɔ bɛ se ka décision ta ka teleso gɛn ou bien ka réseau gɛn an b'a fɔ o bɛ kɛ dugu minnu na minnu ti bɛɛ fanga matarafa nka jamana minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ bi bɛɛ fanga ko yɛrɛ kɛlɛ kɛ n'o ye Union européenne ye olu bɔra ka mesure dɔ ta ka kɛ n'a ye ko kɛlɛ bi Ukraine fan fɛ ko teleso dɔw bɛ yen k'olu bi majamuni tara ka RFI sɛgɛrɛ bon n'i y'o kɛ hali n'a sɔrɔla a ko tun bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ i bɛ sira dayɛlɛ olu fana ye sabu olu b'a fɔ aw y'a kɛ munna anw fana tɛ se k'a kɛ aw y'a fɔ ko aw filɛ ka baara min kɛ k'a b'a kɛla ko k'aw jamanadenw de kisi an dun fana fɛ a ka kunnafonidilaw b'a ka baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ ani a b'a ka min reprocher nin dɔ ninnu na a baaraw man jan ɲɔgɔn na mais nin ye mɔgɔ jatigɛ ko ye sabu diɲɛ kura min n'an b'a kɔnɔna na n'a tun fɔra ko recul
bise kana ye démocratie ni liberté d'expression kona ka se ni niveau ma o jamana banu nu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ bɔ mais ni ko min kɛra n'a kɛra an ka jamana kɔnɔ o kuma de bɛ an intéressé bi an bɛ se ka min fɔ a la jamana ye mɔgɔw y'u ka décision ta u y'a ta ka kɛɲɛ n'a ye k'u bɛ jamana ka nafa de kama ani jamanaden ka nafa de kama an bɛ se ka min fɔ a la k'a fɔ an y'a mɛn an y'a faamuya an kɔni bɛ min ɲini an ka journalistes bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ k'a kɛ laadiriya kɔnɔ an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka Mali kunnafonidilaw u k'u lakana u ka baara hukumu kɔnɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali yɛrɛ kunnafoni lasilaw tɔgɔlaso dɔ sigilen bɛ sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko Maison de la Presse o ye kunnafoni lasilaw tɔgɔlaso ye ka ɲɛmaa sigi ye min bɛ kunnafoni lasilaw ka kuntilenna n'u ka hakilinaw matarafa ale ye Banjugu Dante an dɔnbaga don ka nin hakilina ninnu bɛ faamu kosɛbɛ nka anw yɛrɛ ka jamana marabaaw u bɛ siran nanzaraw ɲɛ n'u ko bɛ ɲangi o ɲangi ta ni ɲangi bɛna wolo fɛn min na o ɲɛ siran fɛ hali n'u b'u jo fɛ bɛ siran o ɲɛ waati dun sera dɔw ka fɔ la ko Mali yɛrɛ kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kan ka min kɛ a k'o kɛ yɛrɛkun sɔrɔ tɛ taa degun kɔ o degun ninnu f'olu ka kɛ de an tɛ dɔ ka sariya lamɛn o la. Baara dɔw de kɛ k'an yɛrɛ kɛ toujours an b'an yɛrɛ kɛ école-den ɲuman ye an ka bɔ école-denya ko in na o de ye kuma tiɲɛ mun na parce que an y'a ye k'a fɔ minnu b'a fɛ an ka kɛ droit de l'homme école-den ɲuman ye olu yɛrɛ de ye droit de l'homme sɔsɔba fɔlɔw ye u ka médiaw b'o baara kɛ u ka nin ONG ninnu b'o baara kɛ ni ONG ninnu bɛɛ ye mɔgɔw ka dilannen de ye wa u bɛ kuma mun fɔ kuma de don mun donnen don da ne b'a dɔn bi an bɛ waati mun na il faut pas que an k'o erreur kɛ ka essayer ka ko kɛ yalasa a bɛ diya u ye bi mun ka gɛlɛn anw ma an ka armée an b'a jigiya k'a fɔ u ye formation mun sɔrɔ n y'a daminɛ k'o fɔ o formation ye droit de l'homme b'a la u bɛ droit de l'homme dɔn on a des officiers qui sont instruits bien formés u bɛ droit de l'homme dɔn u bɛ kɛlɛ règle d'engagement bɛɛ dɔn donc aujourd'hui ni an dutera o la ne bolo de bɛ kɛ fiɲɛ quel que soit ce que les autres vont dire an man ka douter o la et je pense que c'est pour ça moi je suis pas d'accord avec Sissoko parce que le fait même de croire que peut-être nous ko dɔ kɛ an b'o suggérer moi je crois tout simplement que l'armée ye min kɛ o de kan ka kɛ n'a man ɲi don min n'a ye mun kɛ pour moi parce que olu de bɛ terrain kan ni an y'an to yan k'a fɔ ko non bon a bɛ se ka kɛ pratique dɔw bɛ yen n'o k'a b'u tɔgɔ la nɔgɔ c'est comme si on doute de leur professionnalisme moi je crois fermement aujourd'hui que nous avons une armée professionnelle Français de y'a fɔ u y'u formé pendant 8 ans et que ils sont montés en puissance et je pense qu'on ne doit pas douter d'eux. D'abord ma fɔ n dɔgɔnin Sissoko ye d'abord ne ye san 12 ka j'analyse avec froideur avec responsabilité les documents Français ye maaw fa yan an ka militaires ye n ka tɛ dɔn a ye maaw fa n ka tɛ dɔn activité la n ka tɛ dɔn a rapport bɔra au niveau des Nations Unies Français yi ban k'ale ma mɔgɔ faga il était là en tant que journaliste je dis je ne doute pas pour moi l'armée que j'ai connue armée ni kɛra ka porte-parole durant 12 ans n b'a dɔn ka tɛmɛ au moins aw kan parce que au domaine kɔnɔ n ye expert de ye n ka to au domaine kɔnɔ qu'on me reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas 10 ans ça veut dire que tu es expert là-dedans au kɔnɔna aujourd'hui l'armée travaille avec responsabilité parce que je dis il y a des contre-enquêtes ni kɛra a kan ka fɔ cogo min mais pourquoi ni waati kelen na olu bɛ ONG min bɛ rapport bɔ ni waati kelen na RFI s'attaque comment il s'appelle vers Mopti à l'armée nationale ni waati kelen na RFI s'attaque vers la Mauritanie contre l'armée malienne. Watikilena, France 24, LCI s'attaque à l'armée malienne. Comment il faut expliquer Malien ou Yéchouti? C'est ce qu'on appelle l'acharnement contre les forces armées de sécurité. Et ça, Malien Bek, dans les Tigoron, Bekanga Farakanga donc qui a armée de soutenir. Parce que nous avons Kaula, ça veut dire qu'il faut connaissance des bilans, qu'on hakli des bilans, qu'on coudon des bilans, ni. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye kunnafoni lasilaw ma welelenw minnu welela Afrika bɛɛ fɛ olu ye jaabi min di nka an tɛ an ka sɔrɔlasiw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw lamɛn wa n'o Général Umar Jara ye ale ye kuma in fɔ nazarakan na tuma min na diɲɛ kunnafoni lasilaw taara ɲininka kuma in kuntala man jan an bɛna a yɛlɛma bamanankan na u k'a faamu inchallah. Bon, et sans le discernement, nous savons que la réussite de nos opérations c'est la protection des populations. An tɛ baara kɛ an kunfɛ koyi an tɛ nin dɔn an tɛ jugu dɔn anw tɛ baara kɛ ten anw ye sɔrɔlasi minnu ye jamana ka sɔrɔlasi de ye anw ye anw b'a dɔn k'a fɔ kɛkun wɛrɛ tɛ anw na sigikun wɛrɛ tɛ anw na fo n'a kɛra jamanadenw lakanani ye. Donc nous ne pouvons pas travailler pour mettre la population dos à dos avec nous. An tɛ se ka baara kɛ an ka baarakɛta tɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min an bɛ fɛn kɛ min bɛ a to jamanadenw bɛ banna mun b'u kɔ don an na an b'o kɛ cogo di. Moi je défie qui que ce soit
toute ONG, toute mɔgɔ bɛ i kɛra kɛnyɛrɛye baarakɛla ye i mana k'a sugu o sugu ye o ne b'i sigi jɔn na i mana k'a sugu o sugu ye Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko radio, toute télévision dit que qui est venu me demander ici n bɛ jamanadenw hakilila tigɛ maa si mana hali minnu ye jafilɛ bondaso ye min ye kunnafonilasila ye maa si mana ne ɲininka ne min ye sɔrɔlasiw ka dantigɛlikɛla ye maa si mana ɲininka nin ye Général Omar Jara de ye a bɛ ka min fɔ. pour la question des droits de l'homme, demander des précisions. Kan ko hadamadenya hakɛw yala Mali sɔrɔlasiw bɛ ka sɔrɔlasiya min kɛ yala a bɛ hadamadenyaw hakɛ kankɔrɔ sɔsɔ de wa kana ni dalu ye kana ɲininka. Et je l'ai fermé les portes. Donc, cette campagne qui est en cours, moi je pense que ça ne profite à personne. Aujourd'hui, nous avons besoin de défendre notre nation. Ni mangutu tiɲɛ min bɛ sen na k'a sɔrɔlasiw mangutu tiɲɛ k'u lagosi kun foyi t'a la anw yɛrɛ kɔni fɛ sabu anw ka jamana a bɛ yɔrɔ min na bi an b'a fɛ ka jamana in lakana k'a kumabɔ de sortir le Mali de cette crise. Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la cogo min. Pour que les populations maliennes. Jamanaden bɛɛ lajɛlen anw tɛ ma bɔ maa la an tɛ jamanaden bɔ jamanaden na koyi. Vivre en paix. U bɛ se ka u ka jamanadenya kɛ ni latigɛ k'u hakililatigɛ k'u hakili sigi u ka tɛmɛ u ka maaya baaraw fɛ. Toute personne, tout porteur d'armes qui se met au travers de la sécurité et de la protection des populations. Kebi ibana mini jamana la ni lakana cɛ e t'a fɛ Mali ka basigi e t'a fɛ Mali ka lafiya fiyewu e t'a fɛ Mali ka yɛrɛ sɔrɔ sa. Nous allons tout combattre. An kɔni jagoya de y'an b'i kɛlɛ. Que tu le veux ou pas. A jari wa ma combattre les gens suivant le respect des principes. Nga an tɛ maa si kɛlɛ fiyentɔ bere la fiyentɔw ka hakɛ to. An ka kɛlɛ tɛ kunfɛ baara ye ni jugu k'a bɛɛ gosi ni bere kelen na u t'anw ka baara ye fiyewu. Il s'agit quoi? Le respect du droit de l'homme. An ka hadamadenya hakɛ matarafa kɛlɛ mana gwan a mana gɛlɛya a mana juguya cogo o cogo a cɛ bɛ cɛ faga nka cɛ tɛ cɛ malo o tɛ anw ka baara ye o ye anw ka danbe de ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan kɔni cɛ bɛ cɛ faga nka cɛ tɛ cɛ malo cɛ yɛrɛ tɛ cɛ de bu a m'o yɔrɔ ni fɔ sa ne kɔni y'a bisigiya k'a fɔ a ka kuma fɔ cogo fɛ ko y'a hakilina de ye. Des droits internationaux humanitaires comme nous sommes en train de le faire. I n'a fɔ hadamadenya hakɛw bɛ matarafa diɲɛ fantan fɛ cogo min anw b'a kɛ o kɛ cogo de la. Aujourd'hui nous n'avons rien à cacher. Bi kɔni anw jaba jɛlen don Mali sɔrɔlasiw kɔni. Les forces armées maliennes n'ont rien à cacher par rapport à la conduite de leurs opérations. Mali sɔrɔlasiw tɛ u dogo foyi la u tɛ dibila baara foyi kɛ Mali sɔrɔlasiw bɛ fɛn o fɛn kɛ u kan hɔrɔnyalen don wa u b'a kɛ ni jɛlenya de ye. Et vous le voyez, chaque semaine nous faisons des communiqués hebdomadaires. Wa b'a kalama k'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ kibaruya lase jamanadenw ma. Par rapport à la conduite des activités qui ont été menées pendant la semaine. Sɔrɔlasiw ye baara o baara kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye. Et mon bureau reste ouvert à toutes les organisations des droits de l'homme. Wa hadamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ matarafa cakɛba fɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ne ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye. Nous voulons travailler dans la plus grande transparence. Wa an bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye an tɛ foyi dogo foyi tɛ datugu jakumabo la anw fɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala Choguel yɛrɛ ka mangoya wala Choguel ka kuma jumɛn y'a to n'a ni minnu ye Musa ka fanga in dafiri ka Musa gɛn Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ka gɛn ka bɔ fanga na minnu y'a gɛn yala olu yɛrɛw mun de y'a kɛ u ni Choguel ti bɛn dɛ. Magma Gabriel Konate ale ni Choguel tun ye barosigi kɛ o tɛ bila ko ye dɛ a bɛ waatinin bɔ ni ma fili o y'a sɔrɔ a ma sigi fanga na a y'o kuma min fɔ aw k'o lamɛn bani nin kɔni nin kuma min fɔra Choguel fɛ ani u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko démocrates n'olu de ye bɛɛ y'a dili ani bɛɛ y'a kolokolobaw ye u tɛna se ka bɛn fɔ la fiyewu aw ka kuma in lamɛn nka nin tɛ bila kuma ye dɛ. Fili saba in a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye pour que ka Musa bin u ye fanga dɔgɔyama u y'o de don bɛɛ hakili la ka fanga lagosi ka don denmisɛnninw bɛɛ la ka Musa ɲini ka fɛn bɛɛ bɛ se ka y'a da Musa kan o bɛɛ ka Maliens hakili sonya pour que ka fanga bin n bɛ taamasiyɛn dɔ d'aw ma le 31 décembre 1990 Musa ye le vœu des familles fondatrices et des imams et des chefs religieux a y'u reçoit ala ma hinɛ la an fa Balakale a ye ɲininkali kɛ Musa la ko tuma kɔrɔnfɛ kelen ye mun ye Musa ye kuma ta ka hakilina fɔ a la a tilala k'a fɔ a laban ye mun ko n bɛ kali ala la ni mɔgɔ min y'a fɔ k'a bɛna bala wuli jamana kɔnɔ ka Mali tila fɔlɔfɔlɔ pour que Mali ka tila a bɛ fɔ k'a kɛra Musa ko a filanan ni min fɔ k'a bɛ bala wuli jamana Mali la ne jahanama sira kunna opposant y'a yɛlɛma k'a fɔ Mali bɛɛ la ko Musa k'a bɛ jahanama siri Maliyɛnw kunna
Béamou. Et Galondo. Donc, à Fangan la gauche, à Fangan la Doria, ou you do Behaki la Fangan Yelema. Oui, erreur folle. Hali ni be Fangani. Kodo be itake. C'est pourquoi il y a un faux Mouhita Menda. Kapo Maram, Warana, Wunana, Kuka Kura Tai, Utma, Ambe, Wadu, Ambo, Kura, Ambo, Uluka, Mande, Uluka, Beladu, Uluka, Mamana, Uluka, Kennedy Uluka, Ambevan Yarata, Nambea, Abana, Maliko Maban. Look at Maliko Bana, Amanski. Oria to Mulango. Mokulango ko kumbala akumple niado kamila wali fubi abi fodu mila kala de maninchi kala de manenjo angati nyati bi sini duwe na ubajo witani ngabalisana ka tibi min kale ala mu neni olu yere da ka ambeda sanu beke utma ala be nere ni nana ni kay ni wala itu ne tay ni nkalo e tay ni itiki itiki ni la ni mu ga iba ko ke ni tay ni ko kaba ke iba fa tike utma tay ni ne tay ni nuko ngode kenet ay ni utmane ni tay none ko ni ngabode kam halit latla abi fode akaram sako ni ma ngo kabe balaw wili malikono wallahi ni kal alala baba alikum ta ambe jahannama siri ikuna akara didu ni wati o yasro shina Musa Traoré tumefana fanga blali yako fanga blali afe aisa ntanke kasula Musa Traoré konintari da ni kungorotai ni bonye ni karamai atumbi lame maldum fe ni yayi kafo nere wati bela jinena mbe ni shina Musa Traoré kabaru fo mwana mbe bi halibe shina Musa Traoré dimia beula ukanga femindo oye kafo afolofola efemi shina Musa Traoré yaka juru sarafasoyi kuma munumbi fo Musa Traoré ka fanga kula akanka mo blasrade ka doka fo kungu tumbe wa bibe shini rebe ukira fanga nyina yesau owere kira shugeli anano fimo yesau ukira halibi maaminu mbala ko Musa Traoré jamana segen kofe nga ne Jose Traoré ne bi takungu kuno ne bi kungu na yala de ne jora wene la jo bajangara dondala do franche temene kontedo ko sabu ko nali manye fo uye ube ala kala tige sabu antun tara ala kama barawdla ni ala ka chila sirakaba national Musa Traoré olube kuma cha mafu Musa Traoré ma Musa Traoré tumbe fana wati mina ayasura chama ere tunte balula halni tume balula otekodo niye jina Musa Traoré kapuma fotaye nga shugalere yala ere ba kalama kafo yere damani nyonche M5 RFP la M5 RFP de kuluye chikorbani msukorobao ko ibeka ka kele kabo fangana ode sinfe M5 RFP ulu farla nyonka fukana bonyeta ka di anga imam manoye imam Mahmoud Dikoye boko chaman kalama mere ni mamye baru chaman ke ola do natanuna andabina sinima nga shogel funyongo mimbe wire damani nyonche M5 la sabu shogel kele bayi kuluflai foloi oye wire dama M5 RFP flana oye Musa Traoré sabana tuma dola oye magwanza wara oye akele bauka chako jugu nga shogel ere oye baru sigi doke ya imi fofle Amboranga réunion la sisa. Réunion d'amener cabine 17h30. 17h40, 23h40. Ça fait combien d'heures? 5 heures. Ça fait 5 heures de temps. Ayemi Kepi, et Borikanga qui est en Afrique. On m'a dit au-delà quoi. Ni Furkunana, on be table renversée. Be fara ne mi ko M5 nyamoro akira chobucho malion nye banabi mo ni kodo kera mi mabe ama
an kan ka sigi ka a fɔ ɲɔgɔn sigi ka fɔ de bɛ ko bɛɛ ban i ye bɛɛ labɛn n'i ye waati bɛɛ kɛ ka mɔgɔw lamɛn ne yɛrɛ kumana 30 minutes dɔrɔn i ye ko caman faamu mɔgɔw kun tɛ ɲɔgɔn faamu ko caman la n k'u ma bi Mali bɛ cogo min na Maliens bɛɛ kan k'i mobiliser autour du président de la transition ale ka confiance bɛ gouvernement ta bi o confiance Mali peuple bɛɛ confiance bɛ gouvernement in kan o confiance M5 kan ka baara kɛ dɔw ka fara kan don o don confiance min bɛ peuple ni ka gouvernement cɛ confiance min bɛ président ni gouvernement cɛ confiance min bɛ institution de la transition i n'a fɔ conseil national de transition ani gouvernement ni président dɔw ka fara o kan M5 ka mobiliser ni président ko malien ka bɔ su tile malien ka bɔ maintenant jamana taabolo hakilina min bɛ sɔrɔ M5 fɛ ka dɔw fara kan an bɛ ɲɔgɔn da lajɛ chaque 2 semaines ne yɛrɛ bɛ réunion présider pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu ni kumaw dɔw bɛ yen mɔgɔw kana to ka t'u fɔ kɛnɛma ou bien ka t'u fɔ médiaw la mais an ka sigi ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ l'essentiel c'est que an ka président dɛmɛ bi ka Mali danbe n'a hɔrɔnya a ka se ka sigi a ma yanni transition ka ban transition bɛ ban don min na an ka se ka élection ɲuman kɛ transition bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ an ka jamana lakana la transition bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ réforme baw kɛra pour que président kura min bɛna sigi a bɛ baara kɛ ka jamana développer o y'a sɔrɔ réforme kɛra jamana lakana la armée sigira donc ale b'i concentrer ka jamana labaara ka taa notre objectif c'est que ça soit la dernière intervention de l'armée donc an kana transition kɛ élection ko dɔrɔn n'i y'a f'u ye fana an ni CEDEAO je crois qu'an bɛna ɲɔgɔn faamu parce que sisan bɛɛ i ka limite dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn an ka experts bɛ yen u ka experts internationaux ils sont près de 30 an ka experts ils sont à peu près 5 u bɛ baara la je crois que u ka point de vue bɛ ka surun ɲɔgɔn na quoi donc n'a sera yɔrɔ dɔ la peut-être an bɛ taa CEDEAO fɛ ka résultats présenter peut-être an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu en tout cas an y'an labɛn a mɛnna embargo in fana an kan ka changer ka kɛ opportunité de aw ma ye sisan an ka kɔri an bɛ taa n'a ye Mauritanie port kan dɔ bɛ taa Conakry port kan donc an bɛ ka an ka fɛnw diversifier pour que plus jamais mɔgɔ kana sigi kɛnɛma k'a fɔ k'i bɛna Mali étranger ka Mali hɔrɔnya n'a danbe bɔ a kan mais Maliens k'a dɔn dɔ diminen don CEDEAO kɔrɔ k'an ka bɔ CEDEAO la Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la tan parce que CEDEAO ye Mali den de CEDEAO bɛ sigi don min na le Mali est membre fondateur et puis n'aw ye jateminɛ k'an ka président bɛɛ kabini indépendance fo bi président bɛɛ b'a fɔ constitution bɛɛ b'a fɔ ko Mali ka hami fɔlɔfɔlɔ ye nin ka Africains bɛn ka Afrique kɛ jamana kelen donc hali ye dimi dɔn na bi o dimi tɛ se k'a fɔ k'an b'an muti ka bɔ CEDEAO la bi donc o kuma fana an y'a fɔ an ka militants ye an ka ɲɛmɔgɔ ye u k'a faamu hami baw minnu bɛ président la bi ka jamana lataaɲɛ ne y'u bɛɛ expose ye k'a fɔ ye an kan ka kɛ an ni président ka da ɲɔgɔn na force du changement ka da ɲɔgɔn na u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka armée soutenir a bɛ baara min na a k'a dɔn ko peuple b'a kɔ peuple bɛɛ b'a kɔ kɔngɔbaw minnu faraw de ye nin je crois que an bɔra vraiment bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye an b'o to maintenant je vais continuer ne yɛrɛ bɛ to discussion la ni camarade dɔ ye ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye en tête à tête n bɛ do an ni dɔ bɛ jɛ en groupe mais je crois qu'on ça puisse se comprendre parce que n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la ne y'o fɔ kabini N5 tile le plus important c'est pas les contradictions il faut veiller à ce que les contradictions ne se transforment pas en antagonisme c'est-à-dire aw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a kana kɛ kɛlɛ min ma ka kɛlɛ tiɲɛ aw ka objectif baw faut jamais les perdre de vue ne y'o de fɔ bɛɛ ye hali M5 la waati dɔw kun bɛ yen aw jɔnw hakili b'a la maa caman kun découragera mais ne bɛ to k'a fɔ aw ye rester unis, garder la main dans la tempête, la victoire est avec. Ne y'o de fɔ bi M5 la on va amener les peuples maliens à bon port avec le président de la transition à la tête de notre équipe. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Sugar Kokala Mayiga ye an bɛna bi ta in fɔɲɔgɔn in bila yɔrɔ min o ye ne kɔni ma se ka u bɛɛ lasɔrɔ
ga Mohamed Ali Bathily ale kuma na M5 yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kan a ye nin fɔ a tɛ dɔgɔ furancɛ kelen bɔ fɔlɔ n'o tɛ Choguel ye kuma min fɔ u bɛ ɲini ka dɔgɔ furancɛ fila bɔ bi an ka Mohamed Ali Bathily an k'ale fana lamɛn. Alors an bɛ fɛn mun fɔ gouvernement k'a dɔn M5 y'a dɛmɛbaga de ye nka M5 tɛ se ka bila k'a fɔ ale lakanali kama dɛ a sɔrɔsiw armée b'u bolo mɔgɔ se ka s'olu ma ni premier ministre fana jɔra a ka fɔ dɔrɔn M5 b'a kɔ jama dun a cɛ n'a nkalon sa o tɛ dɔn donc a ka fɔ M5 bɛ premier ministre kɔ ne m'a fɔ a yɔrɔ dɔ t'a kɔ dɛ mais ne Bathily ni jɛɲɔgɔnw anw ko an b'a dɛmɛ an t'a ka politique contre la an tɛ sɔrɔsiw contre la an b'a fɛ transition ka marcher mais an b'a fɛ an jɔyɔrɔ a ka fɔ an k'a kɛ M5 kɔnɔ o de y'anw yɔrɔ ye an bɛ yen de bi ale tɛ se k'a fila bɛɛ ta k'an sigilen to k'an tɛ kuma f'an k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu dɔw bɛ bɔ bi u bɛ nenini bɛɛ kɛ parce que n'i magara premier ministre tɔgɔ la bi dɔrɔn awa dɔw fana ala ye dɔw da o kama olu fana ta u bɛ sara de k'u kɛ fa neni ni ba neni kɛ u b'o wari de fana minɛ n'u y'a kɛ o tɛ problème ye n'i sarala fa neni ni ba neni kama n'o ye e danbe n'i taabolo i b'a kɛ n'i y'a kɛ fana fa b'i bolo ba b'i bolo hali n'u ma neni i b'i da waga yɔrɔ min ka walifa neni i sɔnna ko dɔ fana bɛ se k'a da waga k'i fa ni ba neni mais n'i fa ni ba man bon i bolo o t'i siran o i b'i da waga ka dɔ ta neni i b'a fɔ n'aw ye ne fa ni ba neni problème tɛ puisque e yɛrɛ i fa ni ba labila i y'a kɛ mun na o de bɛ sɔn k'a fɔ ne tɛ e fa ni ba neni n'o tɛ e fa ni ba labila o se t'i ye tugun ni maa min ko n bɛ bɔ k'an fa ni ba labila parce que dɔɔni bɛ di yan n bɛ dɔɔni sɔrɔ ka puruti o k'a kɛ an tɛ tamati k'o fɔ dɛ ala ye bɛɛ fana da ka dakan dɔ di la i m'a ye wulu dakan ye wowo ye wa ni maa min y'i bila yɔrɔ dɔ la k'i bɛ wowo mɔgɔw la i bɛ wowo kɛ n'i fana i dakan kɛ o cogoya ye est ce que i bɛ ban ka wowo an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni nin yɔrɔ ye parce que gouvernement a ka baara kɛ anw b'a fɛ k'a dɛmɛ a ka baara kɛ baara ka ɲɛ a bolo danaya de y'a kɛ fana premier ministre ni comité stratégique président minnu danaya de ye jɔyɔrɔ in d'a ma ne yɛrɛ mun bɛ kuma la n'i y'a yɛrɛ ɲininka a b'a f'i ye don min na maaw ko ka comité stratégique président ko k'a falen turutu ni mankan wulila la a don ne de ko n ko bɔn aw m'a fɔ ne bɛ k'a ye wa n ko a ye mankan dabila ne niyɔrɔ tuuru n y'a fara Choguel ta kan a y'a to yen sa ne y'o fɔ a ye salle kɔnɔ ne donc place ko tɛ ne ta ye Mali ko don mais ni Mali ko sera fana a ka di ye a man di ye an bɛ jɛgɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ koyi ni danaya kɛra k'a d'ale ma fo danaya wolola ale ye nin jɔyɔrɔ la a k'a fɔ alhamdulillah ne jɛɲɔgɔnw dara n na fo n sera yan n'u fana ko danna sa e ka o ta i k'o baara kɛ k'a dafa mɔgɔ wɛrɛ da ma an ka garijɛgɛ o fana la o fana k'i sen don comité stratégique ɲɛmɔgɔya la o fana k'o baara kɛ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ est ce que kuma jugu de y'o ye wa o tɛ kuma jugu ye ne bolo k'o bɛ kɛ kɛlɛ ye o tɛ kuma fana ye k'o man kan ka fɔ a ye minnu yɛrɛ da b'o kumaw la olu ma don comité stratégique kɔnɔ a daminɛ la ka a baara cogo de dɔn o de y'a kɛ o bɛ bɔ ni nin ye ko fo k'a to mɔgɔ kelen de bolo non a tiɲɛ bɛ f'u ye o tiɲɛ fɔli an t'a lawuli gɛlɛya kama dɛ au contraire an b'a fɛ ka transition dɛmɛ f'a dan ale kelen kan'a fɔ a bɛ fɛn bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ a tɛna se a fila kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a taamasere tɛ dogo yɛrɛ la baara mun tun bɛ kɛ don o don o danna siɲɛ kelen ma kunɲɔgɔn kɔnɔ bi o bɛ daminɛ fɛn kɛrɛ de min de bi kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen o baara fanga dɔgɔyara fɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i m'o fɔ an balimacɛ Choguel k'o faamu i y'a nɛgɛ ale yɛrɛ fɛn mun y'a lase sanfɛ n'a y'i nɔrɔ a la tan a bɛ gɛlɛya mun don a kɔnɔ o gɛlɛya in bɛ yen dɛ donc anw fana ye comité stratégique mɔgɔ de ye wa mɔgɔ kana compter an kan k'an bɛ bɔ dɛ ayi an tɛ bɔ n'u k'u b'a gɛlɛya kɔnɔ an b'a gɛlɛya kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama gɛlɛya min bɛ yen an tɛ bɔ koyi
kuma tanabo ni nintanabo parce que anya nyini de ninde ka ke Mali kono anko funa nakera ambe barake ninde kono pour que Mali ka yelema donc en place côté baramunanya ko fo amba ka kono place côté wa antato mo shibu o kuma ngelendu donc amba fait ka mu fo euro la gouvernement ka famu ka fo vraiment anonjera barala kunu ibe coordinateur ta comité stratégique kono ministre dobe o de bo jorola kalo kono to kono ay réunion kelendeke ka to comité stratégique la kata ay réunion ka rapport la bo coordination aba fiyo muna parce que aka gouvernement barata ya maria tu akani barake mais atadi mo gore take akuma rete fo ni ko kiba fo ko ite premier ministre fait ni ko kiba fo kite karife ni ko kiba fo ite karife moko kote fanga moko kobla otuma nango ambe Mali fana fe aka bara chugomi o tise ka fo dala muna nulu tise ko bara masoro bi parce que bara were bubulu muna an tise ko kuma fo donc o kuma shima jabi iye nyininga de ko eske anjabi rawa donc ni nyininga li u bebe kuma kono asima jabi parce que ajabi kele alendo agele alendo utafe ni kuma ereka bo utafe jama ereka nindo parce que ni fona dona munu mba fo kaunta e place ko otuma on de tay place ko olu de tay place ko e munoro lembe yoro flala e ko mu ya kuma fo dro ko tay place ko e dun otuma eta temena place ko kande o ko meba ni uba me anda mais malien ka do anti transition contrôlée transition ni on de a fo an kuma miri ko an yere bena ou bien ko mo yere bena ko aka ke Mali de kono gele munun be abeka nyana bo ou bien nyana boli ka bolo da transition kono pour que ni fanga croix na Mali croix kachi ono transition ala ya anso la ibeka kumbe fo 2023 mais anga transition a nyine ala ya dama ya ni 2023 che otuma ala ka so ambe ban labuna ambise ka foko an makaye an mani soro o de dimiya bana o ye de munu talembe fe nyinin kama ulu fana norolembe abe munu bulobi ulu norolembo la fe nyinin de kama o ka jati kama o bo jati de kono ulu nyana numa foko nunu kanyi otuma o te fin soro mais ko mo wore kana maga o ka o tola kuma la mo wore kana maga a place u klachugo la kono ambe maga la lisini ko donc o je ante bofana ka fo ku ba fo kene maka mu ka bari ko akanyi comité stratégique kanye amanyi mumba be kata chuko mina be amanyi wa ante ba kono amba kuma fofuna ni premier ministre ba fe o de kuma ka jense hali so rasu ka do ku jama aka jama be ka klala a uba don maintenant na on sigira na benala be ba fo anyana anta fe ka kele wala anta fe ka kele aka swanga aka na me bani ne batili te mo kele place ko kama nga siratala men funa ibara munke ni nyete mo sila kibino minena wa an bebe o chula Modibo Sidibe madame Sikaja Tuso Konimba Sidibe Cheikh Oumar Sissoko ani ni bara o kewo me muna banga bara lafli ko do nana ku ba fe ka bayele makata na e kamba to bulo ka dimi kata o na loma ya de ante dimi ante bo amba kono na kuma usona ma amba fo numa so fana abe fo gele akono me abe fo abe na ni gele wa o gele abe na no ta abe fo de donc anga sikika nyona me ambe na fa bala munu mbanya na ko fa ni mbanya na bo e uka shika fa ni dafa mo fa la dro i fala blau ti dai ka soko no bani iba fo ni mane fa ni de no te ne fa ni chugo mfo ma be se ka fo ye ba ni chugo mfo ma be se ka fo iba fe fo na do ko fu ibama iba soro e bati bulo dala ifati bulo dala wi kungwe obini fani ba cha ala trobi la fana jama trobi la o tanga sirai ambe to akono ambe ka kuma fkan fo be kan famu donc mba fe ko yoro de fo kairula ko kacha yoro be antina me o kuma kono ama be o fana la o yemuye ko siège ko donc ko premier ministre ko ambe opposition ga siège muna ka be yesra million kelen kalola anga tui donc ay
a tun fɔra de ya n'ale ka kɛ premier ministre k'an ka siège dɔ ɲini an bɛɛ ka jɛ k'a sara yɔrɔ dɔ yɛrɛ kun sɔrɔla o kun kɛra 100,000 ni 20,000 ye donc o kun sɔngɔ ka dɔgɔ ale kan bɛ yɔrɔ ma o po siège mais an ka taa ale kelen ka yɔrɔ la a bɛ mun sara a b'an hakili la jigin fɛn wɛrɛ la an tun bɛ semasi la ka o ji min an gɛn bɛɛ ɲɛna o donc n'an taara mɔgɔ kelen sagona yɔrɔ la ale de b'a wari sara ka o ji m'a fɔ ale de b'a ka siège sara wa ale de b'a ka courant sara wa ale de b'a ka ji sara wa hali sini a b'an gɛn a m'a fɔ wa a m'an gɛn wa n'an taara yɔrɔ fana la Choguel kelen bɛ mun sara sini ni n'a ma bɛn n'a ko i kana se yen a bɛ gɛlɛya wa an tɛ don o kɔnɔ tugun mɔgɔ si kama a jɔyɔrɔ t'an na don ye a ka se t'an na don ye ne Bacili tɛ taa yɔrɔ la k'u bɛ n gɛn Koniba ko a tɛ taa yɔrɔ la u b'a gɛn yɔrɔ min Madame Si ko a tɛ taa yɔrɔ la u b'a gɛn yɔrɔ min sini dɔ bɛ se ka na bon Choguel de bɛ wari sara a ye bɔ yan o mɔgɔw b'a kɔ u tɛna tamaki k'a fɔ an ɲɛ an b'u dɔn u b'an nɛni déjà an ma foyi kɛ kuma tɛ n'an taara a ka yɔrɔ la k'ale kelen b'a sara an b'a fɔ an tɛ ne kɔni tɛ taa wa n'u ko an bɛ to yen o tuma siège ko kuma ma ban a tɛ to Choguel sago la a y'a daji tu minnu da n'olu fana bɛ sigi o kan u k'a dɔn n'a ka di u bɛ si ka Choguel daji kunu dɛ mais anw fana tɛ bɔ nin kuma kan an ma bɔ a kɔnɔ a kuma ma ban wa a bɛ fɔ hali sini wa jama yɛrɛ fana y'a jira ko bɛn tun ma kɛ nin kan dɛ Choguel kɛlen ministre de nin yɛlɛma nana n'o tɛ bɛn tun kɛra de k'an ka yɔrɔ ɲini an bɛ mun sara n'a kɛra premier ministre o ye chance dɔ ye mais an bɛ yɔrɔ mun ɲini a tɛ fɔ k'ale kelen b'a sara k'an tɔw k'an sigi sini ni gɛlɛya dɔ wulila u k'an gɛn gɛlɛya dɔ tɛ nin an t'o kuma la wa n'a tora ale sago la n'u ko sini an tɛ se a ka siège la dun o tɛ kuma wɛrɛ ye bon an tɛ don o la donc ko mana k'i la siɲɛ kelen ko n'i ye jikalan bɔn jakuma kan n'i ye jisuma ɲɛsin a la k'i b'a sara a bɛ boli dɛ jikalan fɔlɔ mun bɔnna kan an ɲɛ b'o la Choguel y'an dɔ ye o a t'an dɔ ye o a k'a ka wari ta an bɛɛ ka taa yɔrɔ dɔ la an bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ sara an n'an danbe bɛ don an n'an danbe bɛ bɔ mɔgɔ t'an kun an da yɔrɔ min na voilà donc o kuma bɛ yen dɔ wɛrɛ bɛ yen an ma bɛn o fana la yanni premier ministre kana ale yɛrɛ de ye plainte porter CNT kama ko a sini ye décret min ta ka CNT sigi i ye sariya sɔsɔ an ma jɛn n'a ye an taara cour suprême na fo k'a wuli de ale de y'a fɔ wa ne bɛ kuma dɔ f'i ye n y'a fɔ fana tɔnsigi de la n ko aw de ye politique mɔgɔw ye n ko nin ye décision politique de ye n'aw taara ni nin ye sariya la n'aw taara n'a ye sini aw ko rectification de la transition n'o rectification na u y'aw wele ka taa ka sɔrɔ aw ye nin papier in na don a bɛ k'aw bolo cogo di ne Bacili de y'o question posé n kelen n ni ne don n'aw bɛ rectification ɲini o ye politique sira de a ye t'o kan aw kana taa ni sariya kɛlɛ ye anw ye sariya ta ka IBK kɛlɛ mais an ma rectification ɲini a fɛ dɛ n'an kun ye rectification ɲini ne b'a fɔ a ye sariya bila parce que sariya n'i y'a ta i bɛ ko tiɲɛ de fɔ a kɔnɔ sariya y'a fɔ cogo min i bɛ d'an ye anw y'o de ta ka IBK kɛlɛ n'a ye an m'a fɔ a k'a ka régime rectifié k'a nadon a yɛrɛ y'o fɔ gouvernement d'union an ko a t'o la an tɛ rectification n'ale fɛ donc an ye sariya kɛlɛ kɛ a jɛlen n'aw y'o kɛlɛ kelen ta ka taa denmisɛnw nɔfɛ u ka fanga in na aw kun t'a kɔnɔ aw ye kɛlɛ ta ne de ko aw ye n ko aw de ko ka a rectifier n ko n'a rectifiera n'aw welela o n'aw donna ka nin to cour suprême na n ka kuma bɛ gɛlɛya aw bolo aw bɛ na mun fɔ o dun de kɛra ala y'o kɛ premier ministre ko k'u ye ɲaɲini mun sɔrɔ a la ka bɛnkan a ka dilan cogo min o kɛra politique sira fɛ sariya sira ka bila ale yɛrɛ da de y'o fɔ nka a y'o décider a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ premier ministre fɛ yen ou bien gouvernement na anw minnu bɛ comité stratégique kɔnɔ u y'an ladɔnniya la de a kuma ma fɔ an ye an ma ɲininka est ce que a ka kan ka kɛ wa a man kan ka kɛ wa alors que aw de tun ye bɛɛ da don a la ko bɛɛ k'i da don kɛlɛ in na sariya kɛlɛli la fo a ka to sariya ta la parce que mali kura tɛ taa sariya kɔ aw de ye comité bɛɛ da don a la hali anw mun tun ko nk'aw k'a dabila aw banna a y'an bɛɛ don a la k'an bɛɛ kɛ a kɛlɛ kɛbaga ye mais aw bɛ bɔ a la aw tɛ mɔgɔ ɲininka aw ma sigi aw ni mɔgɔ ma kuma aw yɛrɛ dama taara sigi dɔrɔn ko bɔn an ka solution politique ɲini o ye ko taabolo ye fo aw bɛ tila k'a fɔ ko a rectification kɔrɔ ye mun ye place mun kun n'a kun kan ka di M5 ma o k'o d'aw ma aw bɛ mɔgɔ kuraw la don o dɔ de ni anw kumana k'an bɛ place ɲini na olu dun ka ko bɛɛ ye place ko de ye
ay do fara gouvernement ka mo re ka du ay do fara CNT ka mo re ka du o place ko kuma be jondari atanda o maintenant ye ku fo ku ama place so munu be ni kuma fo ka miri doni sa o bite ka fe fo ni bi yere ni souvent ite bo akala ma ki bi yere ni nga yere ni kuma ba kuma o kono donc o fona ka boy e ni nklale nye ibe chamanye aw nyabe dowla be bokule M5 porte-parole amado clara yoromina jonya duma jonya foka kanga porte-parole comité stratégique nanta non mais si ça ni tukura premier ministre kodron fo fenga di niake ne ba ka mogola ukaka note do ye kumata ni M5 togoyi aw ku maria kuntubulo a wakati la anto kalama bon ni ala je fana kuma do be fo o rebe bembalia do mo oni nyoji ka damunka nya fieti sa ni numbeke mais ite mo bolenye ibu ye premier ministre ko mais ite o bolenye ka fo vraiment ne no fe jama hal ni ne kanumbaga de awi ne funa barake ngon kro de nunu ye anjera ko doma akanu nini horonti nini kenema mais naw be ka nini kenema an klo bawla aw ba no fe fente boala aw ka ne nite dabla est-ce que bembe naw akagele donc ni mun ko ini alete nako ku neko bananku ko e ajugudi ni kuni bananku bebe sukula abeda be nyinga de abeda be nyinga ayre be bise ka tubi o te problème yo donc mawbe nini ifa be nini iba be nini edongo nguka mogodo tara ka démission do mine ka boole ka kofe ka mine ki bolo bla kun ka téléphone ta ka boko o funa be yede premier ministre no fe ko muna o démission tara réunion rola nanu ka réunion be ka ale de no fe mo ko be chaya ye tegere fo la yi mais mo re kanata ni tale no fe mo ko ni tara ki katabo kapoyi ibe ka mo kanare onge opposant nya me bo kenema ibe ka ma mo ko chibali katika opposition ke sisa ale no fe mo ko ma kanata ni ta fo vive shogel obena ni benyewa obena ni fralidi anga tien fo no ale premier ministre refana ay dofo ma chama ma de mouvement démocratique ni mo munu willa ka jo ke ni Moussa Traoré bina ay dofo ma de ay man kutu tiende ay la gauche fore M5 kono mo dunga chade mo be comité stratégique kono mo ka cha M5 re kono munu ka mo sara a wakati la kele kono munu tiru banana ne re ba do telema ke ta nunu o sara nere yaye hôpital la Dakar nyaye Franci a sara ka to santan durula ama foye dorome kele matadi aka so foite nunumbulu ale koni sarati ene koko ulude maliti ulude aketa afo mali marako jugu ya chi halna mo bora mouvement démocratique la na nyanyini mouvement démocratique mo mu marako jugu ke me kana begu shibere kelena donc o kuma fana o benani kelewu o te benati jamana kono parce que mouvement démocratique 1991 afana fanga bonyana ko jugu niko kibe do fo amadron ibe do gashila uluti so ama o te jenai ibe do ka toro do kono toro mu utume yini ka nyina ko ibe toro en kwa ya ufari kono parce que ulukuma fe ka nyina mun ko toro mun ko e ka kuma ba lawuli abuka dimi kwa ya donc o te nani benye donc premier ministre yere kuma kanui ale ba tanye shi mouvement démocratique la no fe mo ba tanye shi antoula donc o te nani benye ka fe ka yirela ama beun meni kuma be forade kani beira salkono réunion manoko ya de mais jabi ba de madi sini kuma dira uluma utaramu fo onila obode fo ko jamana de mora kata manifester à bala France obode fo l'armée est montée en puissance obode fo est-ce que on est comité marché tugo be siralawa mais obe kunfuna emuye ka kay ko ni munu be comité gelea fo kulu be Mali contre de la ulu be Franci ni contre de la ou yebe hasimini genti be contre la ngalun fin
mɔgɔ si m'o fɔ mais hali sini ni gɛlɛya b'an ka tɔn kɔnɔ an b'o gɛlɛya fɔ o ɲɛsinnen bɛ kuma minnu ni ko minnu na o bɛ fɔ o kana bayima yɛlɛma k'a fɔ aw ye fasodenjuguw de ye fasodenw bɛ faransi contre la ni Choguel y'o kuma fɔ a b'aw ɲɛna n'i tun ye Cheikh Umar bila ONU la k'a tɛ se ka Cheikh Umar Choguel ka kuma fɔ faransi ma wa ne dalen b'a la a b'a fɔ n ye ne Bacili bila n b'a fɔ hal'a tama kite na wa ne y'a fɔ n y'a sɛbɛn yanni ONU cɛ ne ye mun fɔ faransi ma vidéo bɛ yen donc o tɛ se ka kɛ cɛya kura ye ko o ye mɔgɔ kelen ta ye jamana in kɔnɔ mais ni Ala y'a garijɛgɛ d'e ma e de ka taa kuma an bɛɛ tɔgɔ la o kana kɛ k'a fɔ ko ni maaw ye fɛn fɔ i n'u cɛla la ko o bɛ kɛ ko olu bɛ faransi de dɛmɛ u tɛ Rusi fɛ u bɛ Ukraine de contre la mais o ye nagamagakan de ye sa an b'an ka jamana gɛlɛya fɔ an b'an ka tɔn gɛlɛya fɔ o ni mɔgɔ ko tɛ sira la o ni ko an tɛ jamana fɛ o tɛ sira la o ni ko an bɛ dɔ contre la jamana kɔnɔ o tɛ sira la an b'an ka tɔn la kuma de fɔ a gɛlɛya o ka dɔn ka faamu voilà ne bɛ dan ɲi. An bɛna dɔn kibaru jɔ yɔrɔ min na bi o de alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin an tun ye laseli kɛ baramuso la wa a ma daminɛ bi sabu mɔgɔ minnu n'o olu garijɛgɛ donna la a fɔlɔfɔlɔ baarakɛlenw bɛ san jan caman bɔ bi den dɔw bɛ sɔrɔ den ninnu dagolo dumuni don den ninnu bɛna diɲɛ na b'a sɔrɔ dagolo t'u la a bɛ f'o ma ko bec de lièvre o den ninnu furakɛli den caman bɛ yen ne ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dɔw ye olu si ka ca ni san 50 ye bi a bɛ olu la k'a sɔrɔ a bɛ se ka furakɛ bilangalama ani an balimamuso dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilangalama ye baara min a sinsinyɔrɔ ye arajo bɛn kuma ye kabile bi ma se baramuso Burama a n'a ka baarakɛlaw a n'a ka arajo ni Jose Traoré yɛrɛ bi ala ni Burama ne ye baara sɔrɔ n ye baara min sɔrɔ n bɛ ala barikada bɛ Burama ka ŋaniya jɛlenya segin a ma sabu n'i y'a ye bi ka fɔ ne bɛ kuma arajo la a sabu ye Burama de ye Burama Dunbiya baramuso nka a ma balina sabu kabila ye ɲɔgɔn dɔn u bɛ san jan caman bɔ bi dɛmɛba fɔlɔfɔlɔ minnu sɔrɔla bilangalama la o ye baramuso de ye si ma biya tuma min kɔnɔ sawa a barika ala ye o bilangalama a bɛ magwɛn ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o magwɛn o ye min ye a dɔ ye an bɛ sunkalo b'a fɛ ka se an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an balimakɛ ma karanyara sabu salo sunkalo a ye balo min di yatimɛdenw ani muso cɛsabaatɔw olu ma a bɛ 50 kilo 600 bɔ wallahi 50 kilo bɔrɔ 600 a b'o bɔ du minnu dun b'an fɛ n'o ye yatimɛdenw ye o bɛ taa fo 30 hakɛ la an b'a ɲini aw fɛ mɔgɔ ma i b'a fɛ ka yatimɛdenw dɛmɛ sunkalo in na n'i bɛ hakɛ min fɛ n'i nana an bɛ u ka fotow ci ma k'u ka fatuli sɛbɛn ci ma u ka telefɔni nimero ci ma hali n'i yɛrɛ ko i bɛ taa dɛmɛ k'u ye i bɛ se ka dɛmɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i b'a fɛ an bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ se ka yatimɛden ninnu muso cɛsabaatɔ ninnu lasɔrɔ cogo min u baaraɲɔgɔnya de y'a to n balimamuso dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔ dɔ n'o ye Yɔrɔkɛya Kone ye ale ye dɔgɔtɔrɔ ye nun kan tulo t'a la nun ni kan kɔnɔna o dɔgɔtɔrɔ de don hali ni dingɛ de b'o la n'o dingɛ de bɛ yen i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na bec de lièvre ale b'o de furakɛ an n'a ye baaraɲɔgɔnya daminɛ a bɛ waati jan bɔ kare an tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la maa fɔlɔ minnu taara o bɛ taa fo maa 50 ni kɔ la Mali fantan naani fɛ k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa fo Tesali ka taa fo Kidal fo Tombouctou fo Yuwaru taa fo Kayi jamana kan ka taa fo Bɛlɛdugu fo Laginɛ mun bɔra nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na an tɛ dɔgɔtɔrɔ Kone yɛrɛ lamɛn baara minnu dɔgɔtɔrɔfini de tun bɛ na kunungu dɔgɔtɔrɔfini awɔ ne ni Mohamed Jose Traoré an ye dɔgɔtɔrɔfini de don ne ba ala ka ni sara ni hɛrɛ ye i baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔɔw dɛmɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fantanw de bɛ furakɛ fi sabilila k'a di ala ma wallahi i dan ye k'i ka pasi bɛ kɔnɔ n'i nana i bɛ si yɔrɔ min na n balimamuso bɛ jɔ n'a ye i bɛ tile yɔrɔ min i bɛ furakɛ k'i opere ka tila ka fura d'i ma ka dumuni d'i ma a bɛɛ bɛ kɛ i tɛ dɔrɔmɛ sara n ka ɲa kuma fɔ mɔgɔw ye o ma da la nka a baara kɛlen kunungo an tun bɛ seereya minnu sɔrɔla o seereya ninnu filɛ nin ni denmisɛnnin ninnu ka koɲɛ na anw ka baara bɛ tali kɛ fo yɔrɔ 3 de la a fɔlɔ ye min ye o ye yanni opération yɛrɛ don cɛ an bɛ denmisɛnnin ninnu an b'u lajɛ chirurgien b'u bila ka na anw fɛ yen
an b'u lajɛ an b'a fɔ min ma ko consultation pré-anesthésique o ye ka denmisɛnnin ninnu kɔlɔsi yala est-ce que bana wɛrɛ t'u la min tɛ da bana in ye ou bien dɔw bɛ est-ce que joli dɛsɛ t'u la est-ce que dɔw bɛ n'a balo dɛsɛ t'u la ou bien ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka kɛ opération bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma an b'o ɲɛɲini ka sɔrɔ ka opération yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na an b'o ɲɛfɔ bangebagaw fana ye walasa k'u la kunnafoniya k'u la hakili lasigi k'a fɔ fɛn min don an t'a dabɔ tiɲɛni kama n'o o yɔrɔ tɛmɛna opération yɛrɛ bɛ kɛ don min sɔgɔma an bɛ bɔ ka taga denmisɛnnin ninnu lajɛ yanni u kana opération so kɔnɔ o nafa dɔ ye mun ye parce que an b'a fɔ bangebagaw ye ɛri hakɛ dɔ de bɛ yen u kan k'o bila sɔgɔmada fɛ ni den bɛ opéré don min yanni opéreli ɛri ni sɔgɔmada cɛ donc an bɛ taa ka a lajɛ n'a y'a sɔrɔ an ye o kunnafoni minnu di ni olu batora o kɔfɛ an bɛna ni den ye bloc la o y'an selen an ka baara filala yɔrɔ ma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min nin y'o de an bɛ k'o de kɛ sisan o ye lasunɔgɔli yɛrɛ ye o lasunɔgɔli yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ denmisɛnnin ninnu an bɛ cathéter don o tɛgɛ la an bɛ kirinanfura ninnu an b'olu kɛ joli sira fɛ donc komi n'o kɛra hakili bɛ taga a tɛ se ka nanakiliya yɛrɛ ye an bɛ obligé sisan ka kɔlɔsiliw kɛ i n'a fɔ dusukun ale bɛ gosi hakɛ min na miniti kelen kɔnɔ o machine yɛrɛ fɛnw filɛ nin ye ani fana i ɲɛ bɛ nin cogo min na an bɛ nin don kan kɔnɔna na k'o kɛ ka den la nanakili donc ani komi denw bɛ bila fɛngɛ la u tɛ dumuni kɛ donc ji hakɛ minnu kan ka di fana walasa k'o nɔrɔbila kɛ an ka baara bɛ se o yɔrɔ la fana ma ani sisan an ye pikirini min kɛ o fana ye dimi kɛlɛli opération kɔnɔna na ani opération kɔfɛ an b'o baaraw fana kɛ donc n'an y'o bɛɛ kɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka yamaruya di chirurgien ma k'a fɔ ko u bɛ se ka opéreli kɛ donc opéreli mana kɛ k'a ban tuma min an bɛ fura minnu bɛ kɛ ka lasunɔgɔli kɛ a bɛ se ka kɛ min ye gaziman ye ou bien min ye furajilaman ye an b'olu jɔ n'an y'olu jɔ sisan o la den bɛna nanakili ta a yɛrɛ ma i n'a fɔ kɔrɔlen an b'o kɔlɔsi hakili fana bɛ commencer ka segin donc an b'o bɛɛ de jateminɛ ni hakili seginna ka se hakɛ dɔ la ani ni nanakili fana bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ma an bɛ sɔrɔ ka co in bɔ a kan kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'a ye yɔrɔ la an b'a fɔ ko salle de réveil donc n'an taara salle de réveil la an b'a kɔlɔsi ye k'a fɔ ni dimi t'a kan n'a y'a sɔrɔ ni nanakili bɛ k'a cogo la ni hakili nana a cogo la a bɛ sɔrɔ ka taga a ka salle kɔnɔ donc n'a sera salle kɔnɔ o y'an selen anw ka baara sabanan yɔrɔ ma o ye kɔlɔsili ye a ka dumuniko hakɛw la waati jumɛn komi an kun ko a kana dumuni kɛ sin kana d'a ma waati jumɛn dumuni bɛ se ka daminɛ ou bien sindi bɛ se ka daminɛ ani fana dimi fana kɛlɛlan parce que ni opération kɛra an ka lahala tɛ opération kɔfɛ dimi ka denw tɔɔrɔ kojugu parce que o bɛna bangebagaw fana dusu kasi dɔɔni k'u décourager donc an bɛ dimi fana kɔlɔsi k'a lajɛ walasa dimi kana se ka bonya kosɛbɛ ani fana ni an kan ka fɛn wɛrɛw kɛ i n'a fɔ antibiotiques o bɛ se ka kɛ dɔw ta la ani ji hakɛya minnu fana sérum hakɛ minnu fana bɛ di yanni u ka dumuni daminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an ka baara ye fanba ye nin de ye nin denmisɛnnin ninnu ka opéreli ko la. Nin baarakɛla bɛɛ ye an ka jamanadenw ye. Nin bɛɛ an ka jamanadenw ye anw fɛn fɛn i ɲɛ b'an fɛn fɛn na yan anw bɛɛ ye yan baarakɛlaw ye mais peut-être n'aw taara hospitalisation na u ka saliw kɔnɔ aw bɛ se ka tubabumuso dɔw ye olu y'an dɛmɛbaa jɛkulu dɔw ye olu fana o ye infirmières ye minnu bɛ den ninnu préparer ka sɔrɔ ka na n'u ye an fɛ yan bloc opératoire la ani opération kɔfɛ n'u b'a kɔlɔsi sinon nin bɛɛ ye an yɛrɛ maliyɛnw de ye awɔ awɔ. Voilà, c'est bon? À vous, hein? Ok. Très bien. Ah, José. I kɔni an nisɔndiyara kosɛbɛ a ye José y'an personne. A banna ne yɛrɛ k'a dɔn ko Konelaka maa sɛbɛ bɛ yen fo n'a kɛra e ye. A ka kan ka f'i ma de ko dɔgɔtɔrɔ ɲɛlɛnni anw bɛ mɔgɔw tanu n'an ye min ye jamana kɔ kan ani mankutuw la
ja ɲɔgɔnna ŋana caman bɛ anw fɛ. dɔgɔtɔrɔ Kone i ni sɛgɛ. nse. an bɛ se ka nin den min filɛ nin ye an bɛ se ka furakɛli sago dɔ wa. den min filɛ nin ye ala y'a kɛ den garizigɛra dacibana la c'est-à-dire que n'a wolola ale yɛrɛ depuis a wolodon an bɛ k'a kɔlɔsi a pasera dɔgɔtɔrɔ caman fɛ c'est-à-dire banamisɛnninw bɛ se k'u minɛ comme mura ni sɔgɔsɔgɔw parce que ale ta bɛ cogo min dagolo fan fila cilen don mais a bɛ taa fo gɔnɔkɔnɔna fana na donc n'a bɛ dumuni kɛ dumuni bɛ taa nun fɛ donc dumuni b'a siran o de bɛ na ni sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn ninnu la ani mura gɛlɛnw la bon a den sugu ka baloli fana ka gɛlɛn parce que a tɛ se ka dumuni kɛ a famuko la kosɛbɛ a tɛ se ka sin sama donc nɔnɔ de bɛ d'u ma pour que k'a labalo parce que pour que opération ka kɛ an mago bɛ den ka fanga hakɛ dɔ de sɔrɔ n'o ye kilo 6 ɲɔgɔn ye bon tant que m'o sɔrɔ opération kɛli bɛ gɛlɛya bon tant que a tɛ ka balo fana kɛ ka gɛlɛya balo kɛ a ɲɛ ma o fana fanga sɔrɔli fana bɛ gɛlɛya donc bi ala y'a kɛ a ka fois sera donc an bɛna don nin mission kɔnɔ a ka opération bɛ kɛ opération fɔlɔ bɛ kɛ ka da kɔnɔna ni nun ani tini o bɛ dilan fɔlɔ nakalo ni a ye san 1 ni kalo 6 sɔrɔ nakalo fana bɛ dilan donc den kelen opération 2 de kan ka k'ale kelen na. n'a kɛra ka ban a dakolo bɛ kɛ i n'a fɔ an tɔw ta bɛ cogo di. a ka ca ala fɛ a dakolo bɛ kɛ i n'a fɔ aw ta cogo parce que baara kɔfɛ siyansi wɛrɛw bɛ minnu kan ka k'a la n'a ye ɲinbaw daminɛ a dɔw la ɲin bɛ se ka bɔ dɔw tɛ tile mais o fana bɛɛ prise en charge bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ b'an bolo minnu bɛ se ka nɛgɛ don ɲin na ka se ka ɲinw tile a ka kɛ komi an fɛn ta bɛ cogo min na. dɔgɔtɔrɔ ɲinɛn ta a siɲɛ fɔlɔ in na mɔgɔ joli taara aw fɛ. ɲinɛn ta an bɛ fɛ ka mɔgɔ 50 de ta ni mission in na an tun y'a dabɔ mɔgɔ 30 kama mais jama cayara donc an y'a décision ta mɔgɔ kɔni sen sera ka na an tɛ taga sɔrɔ mɔgɔ si ma opéré donc an bɛna mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de ta ni mission in na. mɔgɔ dɔw bɛ yen ni nin kibaruya lasera i b'a sɔrɔ olu fana a ɲɔgɔnna b'u fɛ yen yala u bɛ se k'u hakilila tigɛ k'a fɔ waati n'a ta ninnu na se bɛ se ka kɛ olu fana denw ma. awɔ mun bana in kɔni mɔgɔ garisigɛra la u k'u hakilila tigɛ bana in bɛ furakɛ an yɛrɛ fɛ yan Mali kɔnɔ et puis an yɛrɛ de b'a opéré mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ la ka na k'i bɛna opération kɛ an yɛrɛ de b'a opéré an maliyɛn dama an yɛrɛ de b'a opéré yan donc. bana yɛrɛ anw hakilila n ko an ka dɔgɔtɔrɔw tɛ se nin baara sugu la. ayi o tɛ fɔlɔ o tɛ sisan ye bilen non seulement an ka dɔgɔtɔrɔw b'a opéré opération ye fu ye musakabɔ t'a la hali dɔrɔmɛ tɛ sara ka daminɛ jelita la ka se opération furaw ma ka se opération wari ma ka se hali opération kɔfɛ fura minnu kan ka kɛ den na ka se hali jigiyɔrɔko ma dayɔrɔ jigiyɔrɔ tɛ mɔgɔ minnu bolo centre b'an bolo an bɛ se ka denw lada yɔrɔ min ani a kɔlɔsilibaga fo ka taa fɔ ko filiw bɔra k'a kɛnɛyara o dumuni n'o fɛnw bɛɛ bɛ ta en charge hali déplacement t'a la bisi b'an bolo n bɛ banabagatɔw ta n'u kan ka taa yɔrɔ min k'u ta ka taa yen. sisan e bɛ mun fɔ denmansaw ye. ne kɔni bolo nin ye ko nɔgɔyalen sa mɔgɔ bɛ mun ɲini sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ la n'a hakili la an kan ka giri o kan maintenant ne bɛ mun ɲini u fɛ an ka jija de ni bana in tagalen ɲɛfɛ a ka se ka fanga ka se ka dɔgɔya an fɛ jamana in kɔnɔ yan cogo min donc o tɛ se ka kɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen minnu garisigɛra la olu ka se ka na u ka furakɛ et puis an ka fɛɛrɛ tigɛ kura minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min u kana bana in sɔrɔ. to yen sa i k'u ka baara kɛ nka caman tun ko fɔra mɔɔw i ye wele bila mɔɔw ma mɔɔw cayara kojugu. a cayara kojugu. minnu bɛ yen minnu ma se ka taa nin kalo in na olu ta bɛ kɛ cogo di. bon an kan ka mission wɛrɛ kɛ campagne wɛrɛ kɛ mois de juin kɔnɔ n'ala sɔnna o mɔgɔ fana bɛ taa ɲamaya kɛ mɔgɔ si kɔ hali mɔgɔ kura minnu bɛ yen u bɛ se ka continuer k'u ka numéro di ni wagati sera an yɛrɛ de bɛ wele u ka se ka na opération kɛ cogo min. nin baara in aw mɔgɔ joli bɛ yan. an dɔgɔtɔrɔba 4 ɲɔgɔn b'a la bon ni nin baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛw don dɔw bɛ yen nɔ olu lasunɔgɔlaw an n'olu kumana déjà olu bɛ groupe dɔ ye mais olu bɛɛ kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ wɛrɛw b'an fɛ yan minnu b'an dɛmɛ n'olu t'i ye kosɛbɛ o ye an ka infirmiers bɛ yen olu ka fɛnɛ ka baara ka bon kosɛbɛ yan'a ka se bloc ma hali bloc kɔnɔna ninnu baara fɛnɛ na donc an dɛmɛbaga wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen an ka pédiatres bɛ yen donc olu bɛɛ bɛ yen n'olu tɛ ye opération don mais o fɛnɛ b'u ka baaraw kɛ kɛrɛfɛ donc an groupe de don. Kone. Merci Traoré. Kulubali Traoré.
e jadi be malidenw an bɛɛ ye malidenw ye mɔgɔ ka bana a k'a sɔrɔ i jigiya tɛ furakɛli yɛrɛ kan i t'a kalama i t'a jɔna i tɛ seere ye k'i wele k'i ka na kabili bɛ na i bɛ si yɔrɔ min i bɛ dumuni minnu kɛ lajɛli minnu bɛ kɛ opération min bɛ kɛ ka tila ka fura d'i ma o furancɛ kɔnɔ i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min i furakɛlen kɔfɛ k'i kɛnɛya nin bɛɛ kɔfɛ i tɛ dɔrɔmɛ sara ninnu ye hakilina minnu ye Mali kɔnɔ Mali ka kan ka kɛ tan de ni Mali baarakɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye nin ɲɛ sɔrɔ ko a bɛɛ bɛ kɛ tan fantanw ka dɔw dama bɛ Mali wuli ka jɔ Ala k'an bɛɛ saba ma Ala ka nin hakilina ninnu caya an ba musokɔrɔba e bɔra mini ne bɔra nɛgɛla awɔ e ni jɔnni nana ne ni banabaatɔ nana ka jatu jara o yɛrɛ tɛ jamu ye kadijatu awɔ aw ye ni kibaruya mɛn tuma min yala aw tun dara la ko tiɲɛ don wa ayi ne b'a mɛn tuma min na ne ko tiɲɛ tɛ ne bɛna lajɛ awɔ e nana lajɛ awɔ ne nana lajɛ den furakɛra den nin furakɛra ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko den nin kɛ tan da den nin a furakɛra a diyara n ye awɔ ko n'a foli b'u ye han Ala k'u sara Ala k'u dɛmɛ Ala ka sabu ɲuman k'u ye ko diyara n ye awɔ nse Alayi ne b'a fɔ koyi ne b'a fɔ ka barika da aw ye ka barika da an dɛmɛbaa kelen kelen bɛɛ ye jama kulu fɛn o fɛn bɛ yan nɔ sɛbɛ la ne bɛ barika da Ala u bɛɛ kɛnɛyali kosɔn awɔ ne yɛrɛ an kun tɛ fosi kalama nin na hali paase kun tɛ an bolo aw y'a bila wasabugu sanfɛ kɔrɔmuso ta cɛ o de ye den foto ta ka sɔrɔ k'a ci aw ka mɔgɔw ma yan o de kɛra anw na sababu ye an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka paase ɲini ka na kami anw nana yan dumuni m'an dɛsɛ kɔngɔ m'an dɛsɛ an ye fɛn bɛɛ de sɔrɔ a bolo la o la an bɛ barika da Ala ka barika da a ye ma wari fɔ de ba walayi ma wari fɔ de ba an ma wari fɔ de ba wa a ma tɔɔrɔ siyɔrɔ ɲuman ko ɲuman safunɛ dɔ sɔrɔ la walayi Ala mi kuma téléphone min na mɔgɔ bi ɲama k'o bɛɛ ɲɛnabɔ o bɛɛ ye barika dali ko ye Ala k'a bolo mɛn baara la ani banabaatɔ somɔgɔw k'an tulo don ɲangibaru dumanw na kibajugu k'an kisi a ma an kɔni bɛ taa n'a ka numéro ye sisan k'o jɛnsɛn an ka jamaw na Amina Fatuma Diallo ka bɔ mini Teningu o tiɲɛ don Teningu bɛ baasi t'u la baasi fu wada e ni kibaruya mɛn an b'a furakɛra i m'a ye wa nga jaati o jaati ngadumi ani be Fatumata Diallo min jetti mama sanne o yimiɗo ndaara mi yiyali ɗo docteur o woni o yimiɗo landono Bamako docteur hoto hen mi heɓali ila mo keccel omo muyna endu miɗo ndaara mi heɓali joni wakkati goto tan mi neldiga WhatsApp neɗɗo ana dongendi to mi neldi WhatsApp on ƴeewi o mbi mi wara mi wari dum yiyali hen tarra mi ñaman fa mi haara mi yaran fa mi haara suko am moƴƴinama albarka Allah albarka moɗo ono e tiyabu seeɗe moɗo assalamu aleykum wa rahmatullah eɗeni somɔgɔ ye ne tɔgɔ ye Jussi Traoré non tɛ ala n tun b'a dɔn k'a fɔ min ye quoi ne barika bila ne bokal caman k'i ma dɛ a diyara n ye ma nin ye den wa awɔ a tɔgɔ di Bunaburulaye den furakɛra a kɛra e welela tuma min k'i ka na e tun dalen don a la awɔ n dalen b'a la e tun dalen don a k'a bɛ kɛ awɔ o kaɲi sisan nin baara kɛra mɔgɔ minnu fɛ e bɛ mun f'u ye barikada ni folikan jumɛn b'i fɛ n bɛ bosokan de fɔ fɔ bosokan na fɛ ka hayo n ka kuma n se de n ka barika ye ten n'ala ŋine ye sugulu ni ye a ye kɛnɛmani a ye jakwani a ye ko a ye kuyete k'o paga n'ala kisi ye salam wale a ye kisi kɔnte tɔrɔ ye ala ka duwawu minɛ Bunaburulaye Abdoulaye ka bɔ mini ka bɔ Jɔnjɔri Tɛnɛngu mara la i ɲɛ tɛ den na a dɔgɔtɔrɔ wolo kɔrɔ Allah nin bɛ mɔgɔ nisɔndiya sa ne ye den ne tɔgɔ Mamadi Jane ne bɛ min fɛ n bɛ barika bila ɲɛ fɔlɔ Ala Mali sara ne dun mɛ
ne tun ko mina o programme bɛna ni dɔtɔrɔkɛ bɛna 60,000 ne tun y'a ye ka ne tun ko n bɛ 50 ko 40 sara avance la ne ye 40 sara avance la ko n bɛn'o sara donc o bɛna la i lawulili kama quoi donc n'o ko dabila o de kan ka sara don min na ne la ci sɔrɔ o lo mais ne t'i sara sɔrɔ wala n t'a sara n b'a ka fɔ ko n bɛ se ka opérer a kan filɛ a filɛ a ko fa nalo na mais n b'a la ka fɔ ko n bɛ se ka kɛ depuis n bɛ barika bila ɲɛ walayi a diyara n ye dɛ wala n t'a sara sɔrɔ wala n t'i sara sɔrɔ n t'a sara sɔrɔ ala m'ale sara la ala m'ale sara la ala m'ale sara la ala ka bulu la baara na ala ka bulu la baara na ala ka si programme ala ka sira programme ala m'ale sutura la ala ka baraka don den na a diyara n ye wala n t'a sara sɔrɔ bila n t'a sara sɔrɔ bala barika la dɛ k'ala barika la ka kalifa barika la ne bala barika la ka kalifa barika la ne duwawu bali wala la n t'a sara sɔrɔ mun ni opération min kɛ ala m'ale bulu la baara la min opération ala m'ale bulu la baara la ala kisi a ma dɔrɔmɛ kelen a ye dɔrɔmɛ 5 wala n ye fɛn min kɛ fana kana n passe n y'olu dɔrɔn sara n passe dɔrɔn n y'olu dɔrɔn bɔ desi sara n t'i sara sɔrɔ n t'i sara sɔrɔ a duma ye i la numéro duma n y'a bila n kun a duma ye i la numéro y'a bila n kun y'a tɔ sɛbɛn n t'i sara n ko n t'i sara sɔrɔ ala mi sara la ala k'ale sara ala k'ale sara ala ka baraka dɔ la ala ka baraka dɔ la ala mi kisi i bara yɔrɔ min ala y'i kisi janfa juma i bara min ala y'i kisi janfa juma ala ma kisi faamalu ma suma ma a diyara ye dɛ n t'i sara sɔrɔ jo n tali yɛrɛ sɔrɔ n tali sara sɔrɔ ne tɔ Mamadi Jane awa i b'i sɔsɔrɔ duguma dɛ i Tarawele baara diyara n ye ni n bana min bɛ ne mɔden na hali ne tun t'a dɔn ko jarabaga b'a ma walahi ni mɔgɔ min y'a fɔ ko a bɛ jara k'a jara mɔgɔ bɛ kɛ ne b'a fɔ ko nkalon ko tiɲɛ t'a la baara nin min kɛra ne ye ne t'aw sara sɔrɔ ala dɔrɔn de b'aw sara m'a mɛn ne bɛ min fɔ k'ala barika la k'aw jage ka ala jage ala ka simaya ani kɛnɛya ani garijɛgɛ ani laban kun ɲuman ala k'alu sutura alu jangan denw suma mari mɔden ni sutura ɲaami ala k'alu sutura k'alu fanu sago k'a ɲɛ ka laban kun ɲuman k'alu ɲɛ ala kana jago sago mu t'alu ma ala kana alu tu jan fata ala ka kɛnɛya sabati an bɛ ka dɔ fara baara o kan Tarawele. Bonjour madame. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît? Cécilia. Quoi les trois Cécilia? Madame, vous êtes ici pour une action humanitaire. On est dans un pays pauvre, le Mali, que vous vous déplacez depuis votre pays pour venir assister aux gens. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi est-ce que vous faites des choses comme ça? Alors moi je fais ça parce que je suis infirmière et que les infirmières sont là pour soigner les gens qui en ont besoin. Donc j'apporte mon aide avec grand plaisir. Vous faites ça depuis longtemps? C'est la deuxième fois que je viens au Mali avec cette association. Quel plaisir ça vous fait? C'est le plaisir de voir ces enfants sourire, de plus cacher, d'avoir enlevé cet handicap, les mamans heureuses, voilà. Nebina, fiye minnu bɛ den ninnu na fiye ninnu bɛ se ka bɔ yen cogo min na denmisɛnnin ninnu ka muguri i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw bɛ muguri kamanagan min bɛ denmansaw la kamanagan ninnu bɛ se ka wuli cogo min. Je suis très heureux. Nous on est des journalistes. C'est difficile pour nous de voir des cas comme ça dans nos pays africains. Je ne sais pas si vous êtes au courant des cas similaires. Je viens d'interviewer ces bonnes dames. Elles ont tous pleuré. Elles ne pensaient pas pouvoir voir les enfants comme ça. Et personnellement, je vous dis merci au nom de tous les Maliens. Et vous laissez votre pays en ces temps difficiles pour venir ici, faire des choses comme ça. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Oui. Si vous croyez en Dieu, que Dieu vous le rende. Ah, c'est gentil, merci. Que Dieu vous le rende. Merci. Parce que c'est des gens qui n'avaient aucun espoir, plus d'espoir. Ils ne savaient même plus comment faire. Vous les voyez, ils sont tous contents. C'est tous les enfants. Oui, et puis ils sont tous beaux. Ils vont pouvoir sourire comme les autres. Et si vous avez des messages à donner aux autres parents qui sont dans des situations similaires, qui désespèrent, qu'est-ce que vous allez leur dire?
qu'il faut pas désespérer. C'est pas parce qu'ils ont un petit handicap comme celui-là que leurs enfants ne sont pas beaux. Et qu'on les accueille avec plaisir à la prochaine mission. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes très, très occupé. On est ensemble. Je pense que ça résume bien tout ce qu'on fait. À la prochaine fois, avec plaisir. Votre nom déjà? Cécilia. Cécilia. De quelle nationalité? Française. Française. Vous avez le bonjour, la salutation des Maliens pour le peuple français. Ah ben c'est très gentil, merci. Ambalma ni mina dansigi ke biya ka don kibarula nga ka do ka fo sungalo atomanja ambe sungalo makono ni sungalo makono dun sera labɛnw de bi sabati an y'a jira u la ka fɔ labɛn fɔlɔfɔlɔ o ye yatimedenw ni falatɔw ye labɛn filanan o ye jigiya ɲuman ye a balimakɛ Jose Traore maa o maa i b'a fɛ ka taa i mura la sunkalo a tile 10 fɔlɔ i b'a fɛ ka taa wala tile 10 laban i b'a fɛ ka taa o tuma a ye labɛnw sabati ne kɔni bɛ aw ka bila la kulu b'an bolo kulu min n'o ye mura 2022 ni maa o maa kɔni b'a fɛ ka taa a fɔlɔfɔlɔ ye min ye 600 bi bɛ ne ba va ntereke balmake balomso ne koni ba fe kata be jini radio baramso fe menga nege juru sraudi telefoni malitel koni o soroli ka gele ni tleflaina gami orange 76 06 60 66 76 06 60 66 hakili bala ka fo ni donki baro imbana 600 abuna weleke angala ban sabati ka to sebe ke sabu visa ko manno be ya do ka fo coronavirus ko yi gele do imura ko ni hijiko la nan tunye mo ka kibaru ya soro halibi ambe labɛnw sabati cogo min ni min b'a fɛ ka taa sunkalo